karatsada, niya napunta sa tuwang bagong edisyon sa tuwang vlog sa Lakbay, sa Naysay ni Kagawad Manny Hapiliana nga tuwang barangay Kagawad sa Zone 2. O karon mo adto mi sa Digos National High School aron magtaod og tent para sa pagahimuon nga brigada eskwela ugmang adlaw no. O kauban nako ang COO sa tuwang Ratsada News FM 104.7 Digos City nga si Sir Zaldi Hapiliana. O napuntay mga kauban nga mga badi-badi nato sa likod aron mutabang no sa pagtaod sa tuang tent o mga tarpaulin dito So uban ni mi. Mga karatsada, kasamtangan natong gitaod karon ang atuang gikuha nga tent gikan kay Barangay Zone 2 Kagawad Manny Ranara Hapiliana. Inubanan sa tuang mayor sa Digos nga si Mayor Joseph Cagas ug sa atuang barangay Kagawad nga si Michael Mike Nactua. Kini ubos sa pagdumala ni Mayor Joseph Fortes Cagas, Honorable Liza Cagas, Barangay Zone 2 Kagawad Michael Nactua, Barangay Zone 2 Kagawad Manny Ranara Hapiliana ug Kagawad Attorney James D. Colongon. Og atuang malampuson nga natawad ang atuang tent og napatay isa ka adtuan karon kindiin atuwa pang itawad ang isa ka tent. Tara.